केबे भाविछंती एही विशाल दुनिया रे जोठी कोटी कोटी लोक अछंती सेठारे किछि निर्दिष्ट लोक ही काहेकि आपणक जीवन को आसंती। से अपरिचित व्यक्ति जे दिन आपणक पई केही नथिला से केमिति आपणक जीवनर सबुठु गुरुत्वपूर्ण मनीष पलटि गला। आउ सेही सांग जे दिन आपणक सुख दुखर साथी थिला से काहेकि हठात आपणक ठारू दूरेई गला। आमे भाबु एसबु एक संजोग, एक कोइन्सिडेंस बा भाग्यर खेल, किंतु ब्रह्मांडर ही विराट नियम रे किछि भी हठात किंबा बिना कारण रे घटे नाही। पीपल डू नॉट कम इनटू आवर लाइफ्स बाय चांस। एही दुनिया रे केही भी आपणक जीवन को अजाणत रे आसंती नाही। प्रत्येक साक्षात पछरे, प्रत्येक संपर्क पछरे एक गभीर रहस्य लुचि रहिछि, जाहाकू कुहा जाय कार्मिक बॉन्ड बा कर्मर बंधन। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा सेही अदृश्य सूता विषय रे जहा दुईटी आत्मा को परस्पर सह जोड़ी थाए। आज आमे खोलिबा कार्मिक बॉन्डर सेही रहस्य, जहा शुणिबा परे आपणकर निज संपर्क को देखिबार दृष्टिकोण संपूर्ण बदली जिवो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेष रे आपण संभवतः निज जीवनर किछि लोकन को एक नुआ दृष्टि देखिबा आरंभ करिवे। व्हाट इज कार्मिक बॉन्ड? कार्मिक बंधन कौन? प्रथमे आसंतु सरल भाषा रे बुझिबा एही कर्म एवं कार्मिक बंधन प्रकृत रे कौन। आमर सनातन दर्शन एवं आध्यात्मिक विज्ञान कहे कर्म हेउछि एक शक्ति, जहाँ आमे करू, जहाँ आमे भाबू एवं अन्य मानकु जो भावना देउ ताहा एक साइकेल बा चक भली फेरी आसे। कार्मिक बंधन हेउछि दुईटी आत्मा मध्यरे थिबा एक अदृश्य सोल कंट्राक्ट बा चुक्तिपत्र। आपण वर्तमान जो शरीर रे अछंती ताहा केवल एही जन्मर, किंतु आपणक भितरे थिबा आत्मा हजार हजार वर्ष पुराना। गत जन्म रे आमे अनेक लोकंक सह संपर्क रे आसीथाउ। काहा सह आमर भल पाइबा बाकी रहि जाय थाए, तो काहा सह शत्रुता किंबा कष्टर हिसाब बाकी रहि थाए। जेतेबेले आमे एही जन्म रे जन्म नेउ सेतेबेले सेही पुराना हिसाब किताब को पूरण करिबा पई ब्रह्मांड सेही आत्मा माननकु आम सामना को नहीं आसे। एहाकु ही कुहा जाय कार्मिक संजोग। सेथिपई कुहा जाय पीपल डू नॉट कम इनटू आवर लाइफ्स बाय चांस, दे कम बाय डेस्टिनी। टाइप्स ऑफ कार्मिक कनेक्शंस। कार्मिक संपर्कर प्रकार भेद। आम जीवन को आसुथिबा प्रत्येक व्यक्तिंकर भूमिका अलग अलग थाए। सेमानंकु मुख्यतः तीनोटी भाग रे विभक्त करा जाय पारे। द कार्मिक टीचर्स। एमाने सेही लोक जो माने आम जीवन को आसंती एवं आमको प्रचंड आघात दियंती। यह आपणकर जने विश्वासघातक बंधु होई पारंती, जने ऑफिस रो बॉस होई पारंती, किंबा जने एमिति साथी होई पारंती जे आपणक मन को भांगी चूरमार करि दैछि। आपण बाहरु देखिले भाबिबे एही व्यक्ति जनक मो जीवन नष्ट करिदेले, किंतु आध्यात्मिक स्तर रे सेही आत्मा आपणको एक बड़ शिक्षा देबाक आसीथिला। से आपणको आत्मनिर्भरशील हेबा, निज पई लढिबा एवं मोहरु मुक्ति हेबार शिक्षा देबाक आसीथिले। डेप्ट क्लियरर। केबे केबे आपण देखिथिबे केही जणे अपरिचित व्यक्ति आपणको बिना स्वार्थ रे सहाय्य करंती। विपद समय रे आसी फरिश्ता भली ठिया होई जांती एवं बदल रे किछि चाहंती नाही। एमाने होचंती सेही आत्मा जाहांकर गत जन्मर किछि भल पाइबा एवं साहाय्य आपणको उपरे बाकी थिला। सेमाने निजर कार्मिक ऋण शोध करबाक आसीथांती। सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। आत्मार साथी। एमाने सेही संजोग जेउटी कोनोसी संघर्ष न थाए। प्रथम देखार ही लागे जेपरि आमे एमानकु जन्म जन्मरु जानिछु। एमानक सह थिले मन शांत हुए एवं जीवन सहज मन हुए। यह गत जन्मर पुण्य कर्मर फल। साइंस ऑफ ए कार्मिक रिलेशनशिप। आपण केमिति जानिबे यह एक कार्मिक संपर्क। वर्तमान आपणक मन प्रश्न आसुथिबो, मु केमिति जानिबी मो जीवन रे थिबा व्यक्ति जनक कार्मिक बंधन रे बंधा। आसंतु जानिबा यार बड़ लक्षण। इनस्टांट कनेक्शन। तत्काल आकर्षण। जेतेबेले आपण सेही व्यक्ति को प्रथम थर भेटंती आपणको एक अजब प्रकारर आकर्षण अनुभव हुए। से भल हेउ किंबा खराब, आपण ताको अणदेखा करि पारंती नाही। आपणको अंतरात्मा कहे जे एही व्यक्ति सह मोर किछि पुराना संपर्क अछि। इमोशनल रोलर कोस्टर भावना। एही संपर्क गुडी करे बहुत उत्थान पतन थाए। दिने सब किछि बहुत सुंदर लागे तो परदिन प्रबल झगड़ा हुए। आपण चाहिले भी सेही संपर्क रु दूरे जाई पारंती नाही एवं रहिले भी शांति पांती नाही। रिपीटिंग पैटर्न्स। समान समस्यार बारंबार आवृत्ति। जदि आपणको जीवन में बारंबार एमिति लोक आसुचंती जो माने आपणको समान ढंग रे धोखा देउछंती किंबा कष्ट देउछंती, तेबे बुझी जांतु जे ब्रह्मांड आपणको एक पाठ पढ़ाइबाकू चेष्टा करुछि जहाँ आपण शिखि पारु नांती। दे ब्रिंग आउट योर डीपेस्ट फियर्स। आपणको भय सामना को आसीबा। एक कार्मिक साथी आपणको भितर लुचि रहिथिबा भय, इनसिक्योरिटी एवं क्रोध को बाहर को आनी थाए। सेमाने आपणको आगरे एक आईना भली ठिया होई जांती जेउटी आपणको निजर दुर्बलता देखिबाकू पड़े। रियल लाइफ स्टोरी। आसंत एक छोट कहानी मध्य अति सहजरे बुझा। दुई जन बंधु थिले, सुमित एवं अमित।
ଅମିତ ସବୁବେଳେ ସୁମିତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ନିଜର ସମୟ ପଇସା ସବୁକିଛି ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ଯେତେବେଳେ ଅମିତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଅମିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତ କାହାର ଖରାପ କରିନଥିଲି, ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଗତ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ଅମିତ ସୁମିତ ସହ କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସୁମିତ କେବଳ ନିଜର ହିସାବ ବରାବର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଅମିତ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ସୁମିତକୁ ମନରୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା, ସେହିଦିନ ସେ କାର୍ମିକ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କାର୍ମିକ ବନ୍ଧନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଆସିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ବନ୍ଧନ ଆପେ ଆପେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ବଦଳରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଏକ ଅଂଶ। ଫରଗିଭନେସ୍। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖିବେ, ଆପଣ କାର୍ମିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ମନରୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଲର୍ନ ଦ ଲେସନ୍। ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ? ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଏହା ଶିଖିବାକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ମିକ ହିସାବ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭବତଃ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଏକ ସନ୍ଦେହ ବାହକ। କାରଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଂଯୋଗବଶତଃ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏକ କାରଣ ପାଇଁ, ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହ ଆପଣ ଏକ କାର୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ, ଆପଣ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁତ ପବିତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।